gagamba ngayon sa YouTube channel sa May Tara. Bo. Ang lagi hat! Tara, lagi! Ito, gagamba ako, suro guys. Eto guys, yung isa naming kasama, nakalabos lang. Galapak sa mga guys. Dapat guys. Oh, mana guys. Mga guys, nakakita tayo isang tinik-tinik. Gagamba guys, ito po guys. Tinik-tinik. Makita? Ito guys, ito guys. Gagambang burutong. Supot. Ito guys. Gagambang burutong guys, Hindi supot. kailangan yung guys. Pinisit yan guys. Pinisit. Oh! Tapos na. Ayan guys yung aso. Nangahabol. Alag, kakamat, kakamat. What? Wag Eli. O yan o. Tambong, tambong. Uy! Boy! Boy, may palaruan. Ayun o. Mamaya, kidnapin po kami. Ayan guys o. Yun ang palaruan. Mamaya, kidnapin kami. Palaro daw yan. Mamaya, pinatay po kami. Kinuha yung kidney namin. Kasal yun, boy. Kasal yun. Kasal guys. Iyuting ko yung doon eh. Basta maganda lang. Ariel, guys. Ariel. Ariel ah. Ariel, sinut. Pangag. Tara, guys. Magamit tayo dito. Oh, ito pa yung bago. Kasama. Popost namin to sa video. Hey, guys. Mga kato, guys. Mga manadami kaming gagamba, guys. Magpapita kami. Pakita mo nga gagamba natin, boy. Di namin alam yung klase. Nakikita mo yung kamay mo. Huwag kamay. Ito guys, ito guys, yung gagamba namin. Yung talaan. Yung guys. Talaan yung yan? gagamba na. Guys. Asan? Ay, mga guys. Uy, dito na tayo. Ito guys. Naitingin lang. Sana tayo sa may kurente. Ito guys, yung nahanap namin. Guys. Tama na guys. Yung boss, akin mina.